Kirat Kuyakaraka, Aruntas Kapayani, Kurjakisa, Hichuroja, Pusiuru de Causara, Pajaraki, Wilkakuti, Pasita, Kuyaka, Saida, Choque, Parus, Arunta para Guillan, Katut para Guillan, y Kusis Hatchkasan, y Banachay Manajoya. Kusis Kaya, Turachay, Sapatutamantan Pijima, Yaupasta, Kaise, Marataka, Kayariku, Sunchis, Kusis Kaya, Kaijina, Okechamanta, Turachis. Ningriman Chuta, Niman Gichu, Machuta, Banachay. Allí me alienta, Munaita, Achagamos Tangi, Turachay, y Chapas Cancona, Pastura, y Mailalian Kashanchi, soy un chiscunapi, Alian, Chutebe, Perú, Guasimanta, Pacha, y RTP, Chau, Pinta, Napa, y acá muy rico. Campis, Monaita, Achagamos Hanki, Panachay, Sumo pasa, y sin así de Boragita, y Chacantatin, Hilat, Guyagaraca, Takan Intisa, Arut, Aceptanyani, Hukpacha, Burasilla, Chuimampi, Chamampi, Calienta, Payani, acá, Uru, Hanicha, Icha, Semana, Ururacasa, Walha, Kunei, Marguaquicha, Uraka, Uthi, y a Tichinagan, Urupasa, Purintan, Harakini, Hilat, Guyagaraca, Walha, Yatecaña, Uta, Taipei, Hitanacanwa, y a Tichinacan, Uruk, Hapachao, Hanicha, Arut, Haparapachao, y a Chachescuna, un Chainin, Amon, Capanachay. Minchap unchaoyaña ya chachikuna hina inicial chaka montaña wawa wasi montaña rike wawa kunatapa soy washanku ya chachishanku primaria secundaria hatu ya wasi academia kunapas kasha yapa ya chachikunapas kuna montaña ri unchaolinta yuyari shasunturay Unchaininta pipas unchaininta pis yuaris tamasi kuna hilat Kuyakaraka mamitahan urupawa ichuruja Uru para aquí, usa sin sapanyani anicha, mamarap wapukan taraki, Rosalía Contrado Ayuntas Kisuma Morasiña Chumampi Ponene Antigua Arun Tarakta Hichakan Tatina TV Perú Taipeu Hitata Ucampirusa Nacional Taipeu Hitata Mamita Ipa Punchainimi Kuna Punchay Panachay Uhuatatamo Punchaikusha Mamachay Tukuy Monakoy Sonkoan Napaicamuiki TV Perú Chaupimanta Hinayata Nacional Reimana Wasi Kunamanta Huj Hatun uhlaigoy kampak lispa. Iba muna ino kapas na payukuya sakta chika kanyanya chay Rosalía muna yata kampas watata juntarikoy kainin punchautak sulcachay kunapas karan yurema karen kaina punchaw kunanyata nyanya chay Rosalía watata juntayukusha pay kunapas pachari hatuna pay kayo kankula paspas y chapas wasichay gichispi watata pues juntarikushan kichis wakin kasapasapaya y chaka kankunama kushka kaypi kankunama kushka shay kutura. Yapan watahun kunamang napaykusuchis. Yata kurapis komunidad kuna centros poblados may kailampis Panachay napaykos kakay chauping matapach. Sí, Quechua siminchis, Aymara siminchis y Chiapas napaykui kuna kahtipas kankuna pasari chayari chimuy tatillankichis tas comentarios. Chauping mantapacha tura chaya kayari yasuña huyakuy kunawa manachi. Maita arriba ragapunchis. Hilat Kuyakaraka akan kiwa hiwasanaka wakichawina awinakapa. MTC Ukataipeu Hitatja Autuapa Kerira Campeja Ma Amtaurua Punintawap Hasasin Wasale Paraki Ukatja Ma Kauka Autuapna Kerina Kakutu Taipeu Hitanakatja Naraka Hasait Apkapuni Hausa Sinwa Sare Parakisa COVID-19 Ususti Sapapa Takatja Pakaltu Karirua Hitatarakitaina Melgar Kota Kirirakaja Torneo Apertura Sata Anata Winja Aspunwa Anat Awaparaki Ukatja Hichaku Dinisti Atipsua Pewa Murat Hilat Kuyakaraka Yatiaura Campi Kayanta Payani Juan Barranzuela MTC Taipina Perteri Pastina Rakaja Autoapla Kanina Campeja Aruski Pawak Tua Sasinwa Sarakina Ukatja Hilat Kuyakaraka Kipka Sapanyani, Cámara de Transportes de Lima Sata, Ukata y Pujitata, Autoapla Penina Castina, Rakaja Sait, Abhapudi Hausa, Sinwa Saparaki, Kunhama Polisa y Atata Panyani. Walha Payanakao, Aruski Payampichik Abharagitaina, Auto Apna Karinaka, Sait Awimpi Acht Anyatagi. Kotunakan Kita Panakampi, Kamas Pechterinakampi, Pekin Chawi David Chik Abhana. Unanchawinakasti Poktas Karagitaino Amtaru Puriñatagi. Jepa Chakarjama Juan Barranzuela Ministro Karanjt Anua. Walhaniu Auto Apnakaninakat Kita Anakapasti Yatiap Hasapana. Sait Awiro Hani Mantañatagi. En un acuerdo sumamente importante. Ma Amtawi Utawech Han
sait awe uthan japatakeh hupara kaha hichaha aruski pasipkiwa taqen imperio sawa pchetoha sait awe uthan yaksasin hani sait awe uthanite uk sawa pchetoh hichaha ukah askiponispa Amtanacasti acta taipiru puriscaragitaina. Impuesto selectivo al consumo pacalcotunca %. Cutia intoqueta amdas cataina. Manunacata ucamas peaje subsidio nakata. Tiaja toquet Cámara de Transporte Urbano Lima Marcana. Kitanacapasti janiwactapcanti. Uca amtanacampi. Combustible chaninacap hitja tipan janiu uña nocascasapanti. Echterina caja zapapatakatja pesca tuncani huparak unjapaspa combustible ukarakata hitjatawet ukatja nanakaraki pesca tunja unjaparakirit ukwa champapsnaja tageripis mayur ernagañatakej anchitaja halaga uteja hariwa sumpach uka autonagaja askichan hamakis sumakomas apnakan hamakitej. Cámara de Transporte Lima Marcan kita panakasti tunka sohtani warang kanakarua. Pekta jaragitaina. Ukamas siatiap jarakinua kunanagati hupa nagataki. Wakis karakispa ukanagathan uñanokaskipana. Sait awimpi pokap haspa. Ukamas yaka toketsti kunanagati uñanokanya. Munaskaraki ukanagat uñanokasiñapa. Wait a sipjana. Lima sul kasuyo kipka polisia nakana pekta oipa taipeu kita trampi kipka auto takina kaha ukachaka ukita nakana aski unhatari auto nakaha sapia taskari usasin wasale paraki ukam pirusa hilat kuyakaraka transporte interprovincial de pasajeros sata uka taipeu kita tata hupara kastiyat ere parakiwa kaukitarote auto nakaha purep uka kipkaraki uka ukita nakaha sambisto preja akali mabarkanja hichuroja Uparakah inakasip kariwa sa silwa yatire paraki. Ukam pirusa makauka auto apnaki tinagakiwa chahwa sait awro mantapha sa sin hasasip keha sa sinsa kanast ali parakiwo. Hilsti Martín Ojeda, Asociación de Empresas de Transporte Interprovincial de Pasajeros, Gerente General Perteriwa, Ukamha Yatian Diraki. Kipka Kauchapirakati Macaucaneja, Sait Anja Murapjeja, transportistas provinciales, Ucam Pirusa, interprovinciales, Cauchapiracate, Hanchacapat, Ernacapjeja, Juparecaquiu, Sait Anja Monasipqueja, Sasinsa, Jupaja, Janaist Adiraquiwa. Uchica Baja, Autoridad de Transporte Urbano, Lima Margataki, Ucam Pirusa, Callao, Margataki, Atu, Ucataipeu Hitatja, Metropolitano, Ucam Pirusa, corredores complementarios, Ucatza, línea 1 del metro, Sata, Uca Autoragasti, Hichoroja, Irnaga Sipkariu, Kipka Marca Chirinaka, Irnaga Uragapata Han Kiptap Hayapatakeja, Sasin Wasarep Haraki. Akiri Taipeu Hitatja, Kim Zapataka, Metropolitano Autorac, Ucatza, Pesca Pataka Kim Sakal Tunka Bayani, corredores complementarios Autunacau Irnagasip Caneja, con Jamarote Irnacan Hayatep Jeja, Pachaparua Ucatza, Irnagasip Cali Sasinsa, Janaist Asirep Harakiwa. Yahayatia Huracán Pichaja Saranta Payari, Kipka Diario Oficial El Peruano Sata, Ucata y Piujitatua, Ma Camachua, Sumpacha y Atiale Paraki. Ministro Nakara, Oipata y Pitja, Dimitri Senmache, ministro del Interior, Erteri Hiteka Wipja, Yausasin Wasane Paraki. Con Hamati, Patunka Payan y Uraka Sarakeri Yamayo Pasenja, Ukurutua Hicha, Maranja, Irnaganja Kayan Tautaja y Chacamau Irnagautaj Paisuma Sasinwa, Uparoja Saparaki. Amtap Hakinyari, Kamachi Lupiña Uta Taipeu Hitanja, Naira, Jueves Uruwa, Senmache, Artola Jupaja Hariwa Kusja Irnagkitej. Ansasa, hitek kayapau sa sinwa hakuap harakina. Uka hakuan pisti, aruka uka hakuin pisti, Juan Silva, Naira, ministro de Transportes, Ucam Pirusa, Bruno Pacheco, Naira, secretario Sata, presidencial, Jupanacau, Jesua Pej, Ucat Tupapuni Uchuchareja, sa sinwa sawap harakina. Akiri wa maniri ya tiaweja.
es salud ukata ipiu hitatja COVID-19 yang ka ususti sapapa tekatja pakan tungkanirwa aka Peru sui pachana hitjateja sasinwa ya tiene paraki ya tata panyani. Nyang kausut unya nokaphan ukat pa tungka peskani semana nakaparusti yatiaphanwa. Tungka pakalko warangka kimsakalko patak pusi tungka mayani. Nyang kausumpi usup haragitay naka sui pachana. Ukat huka nakampi pakalko tungka porsiento kanagaru hitjat karagitay na. Naira semana nakasti tungka warangka pusi patakalla tungka pakalkoni. Hukampi waktas karagitay na esalutaipit yatiapkhana. Nyang kausumpi usuri nagasti wal hasul kasuyunakan hitjat karagitay na kamarkata. Lima ukamkik parakiu Arequipa markan sintipa semana nagasti usup haragitay na. Ukharusti angkach markau arkaragitay na. Ukamkik parakiwa Cusco marcana Junín Callao La Libertad Moquegua. Ika ukatsti Lambayeque Chacana. Usuri nagasti akasui pachan haktapis karagitay na ukatsti yatiaphanwa. Kimsatunga ugat pescatunga yatunkani marankamau hilpach usup haragitayna. Ukamkik parakiu sohtatunga maranit hilani nakau hilpach usup haragispa. Hitjatas kakipan usti sinti pia sipkakipan esaluta ipit pektristi maíz karakinoa. Eohtas karakinoa takpach haqi nakarup itandawinakampi pokanya. Ukamkik parakiwa kunhamati unjasinyasti wakis karaki. Ukanagats amoit aña ukamat pokanya tagi. Consejo Nacional de Salud, Ukata y Pinkiri Caja, Akiri, Omar Hakanyataki, Irnakiri Gasti, COVID-19 yang Hausu, Ukan Pirusa, Viruela, Usillo, Usura Campihan, Akantanya Bataki, Ukatsa, Usunta Tanakaro Sumpacha, Unchanya Takisa, Tanakaja Aspunwa Irnaka Parakijaja, Ukatsa, Ukampi Chamancha Sepjaja, Sasidwa Sapjaraki, Ukatua, Perusuyo, Ekin Chawipampi. Ukap Pirusa, gobiernos regionales Sata, Sulcasu, Hitanakana, Ertirinacapampi, Marca y Pirinacampi, públicas, Ukap Pirusa, privadas, instituciones, Irnacanacampi, sociedad civil, Marca Chirinacampi, Bayast Asitau, Irnacaparakini, Ukatsa, Bakunt Eweja, Tukteata, Hanyapausa, Sidwa, Ambuyasip Karaki. Akiri Usurakataki, Sumpacha, Aka Usurakat, Harukaja, Yatat, Nyataki, Ukatsa, aka usurakata, hak akasiyata keja, kurarakacha pistani, kurarakacha, wakisineja, huparaka ukata ipeu hitatja, yatija parakini sasinsa, huparakaja amuit aparakiwa. Defensoría del Pueblo, Marcata Aljatir Iracastilat Cuyacaraca, Villa María del Triunfo, Marcap Ejtaweroja, Hank Equiporiwa, Makayarak Abteaphat, Ukatsa, Yatkau, Yatichawita, Piujitarakat, Subarakaja, Uitaphatau, Kunhaski, Ukachakau, Hitarakana, Ukam Pirusa, Omar Hakanyatakeja, Kunhamas, Unhataskej, Markachiri de Caja, Tiklio, Chico, Kachakau, Hitarja, Mira, Unhap Japonitausa, Sinua, Iuharaki, Maitarakis, Yatatapanyani. Defensoría del Pueblo por Ascaraquino, Ticlio, Chico, Chacarúa. Villa María del Triunfo, Marcata. Ukachakan haqi nagasti kun hamas haqha taskaragitay na ukanak unya nokapjana. Pacha hite kawinak utkipana. Nuevo Progreso sulkire qolyongdakama purt askaragitay na ukat ukachakansti unya nokaskaragitay no. Villa María del Triunfo iska Marcata municipio Taipita. Irnakawinakasti hani tukuy askaragisfati. Defensoría Coto Taipitsti port afjaragitay no San Santiago Ollacomun unjanyatagi. Uka Taipit pisinkap jaragitay na ukamas hanjamakiu kusap karagitaynti. Sasin uka jakan chamterinagasti yatiap haragitayna. Ukamas isk amarga taipit kitinagatip ektap karagispa. Hupanagasti kunanagati wakis karagitayna kunanax munap haragitayna. Ukanak toket yatjatiris hani port apkaragisfati. Defensoría del Pueblo Taipitsti port apharagino amatsu utsumi yatekayutakama. Uka jakan unyano kaskaragitayna perkanakapa ukamas uyonagapasti haniki ukasakaragitaynti. Anjawis haniut karagitayn tukamas uta sinyanakaw uka yate kayuntana munaskaspa. Han poka takipan yate karinakasti kepartatakiw hakatasip karagitayna. Unyano kayampi tukte askarakina ukat Lima Sur Oficina Defensorial Taipit Pektiri Persitapia Kananst Anua. Untas karakino atakinpacha maichasisna irnakanya. Kaukirinagati wakiskaraki uka taipinagatpacha. Ukamat yate kayuntasti kusan jaskanyapataki. Sulkiri Collaño Tasa. Ukamas ollas comunes Ticlio, Chacana, Yaca, Siñapataki. Pichaja Tarapoto, Parcaro, Purinta, Payani. Ukachaka, Ukitanaja,
halusti walich amampiu purin tarakitaina. Muthata sataka dinagarwa katataina haluha ukat sa hatu kita nagarha hani poniu alhasin hama kanateha. Halu sinti purin tawetha takiu kita nagarha ampi umaha kalanakwa katatina kitaina. Hurinaksa katatina kitayao. Hani poniu satun hama kanateha. Yaba kisa barrio Guayco sata ukache kauhitanha inakipuni wa umbaha mantan tarakitaina. Sarili na kaha hitap harakinao. Hadi puni usatun haba kiti sa sinsa wal hadi na kau ukache kauhitanha wal pun wa mutup harakina. Akiri wa maidiri ya tiawe haburat hilat kuyakaraka. Monumento arqueológico sata ukan pirusa Museo de Chavín de Guantar. Uka Chekauhitarakaha, Uwari, Ancach, provincia Chekauhitar, Oaxaca, Siraki. Kim Satunka, Ururagawa, estado de emergencia Sata Ukamar, Oaxaca, Seneja, Sasirwa, Aparaki, Perú, Suyusa, Etenchauipa, Taipiu, Hitatja. Sector Cruz de Xayapa, Uka Chekauhitarwa, La A, Sochoktawiu, Sochuntawiu, Uthawarakina, Machi Hiponiu, Uthawarakitaina, Hilat, Cuyacaraka. Ukatwa, Decreto Supremo Sata Ukasti, Kipka, normas legales sata ukata ipiu hitata ukah yatiata haraki. Suyusa pekenchawi taipiu hitata, sulka suyo pekenchawi taipiu hitata, ukakip karaki, marka irpawi taipiu hitata wahupara kaha ukachakau hitanaka unhap hayapa, ukatsa kunahan askida kati utawa tainaha ukaraksa askist hayapao. Ukam pirusa kuna yakana kamsa hupara kaha askwa uhap harakinyapa sasilwa saraki. Ukachakau hitanha pataka pescatunka ya ukama utaraka wahan askinha kunhasiwa parakih ukarak askiche anyasa aski punirakispao ukatsa akarak askist enyataki kunaraka yakara kamsa apanya patakeha akiri instituciones sata ukata ipihu itarakatwa kulha irtap harakine. Ya tiene una campi serata sipka kiyari ekota kiwita hichaja y atata panyari melgar ekota kiri de caja torneo apertura sata eko anatawi taipi hitarja hichamaraja aspun wahapara caja anat aparaki hicha kipa anata winja Alianza Atlético hupara campiwa anata parakina ukat haniwa maisa halante asyo kiteja ukat hupara caja torneo apertura sata ukanja atip suapiu naira katar wahakata asyo aparaki akama wampi ochista una caja kurhama pulisa uintup hanyani. Torneo apertura sata atip suya takeja aspurwa mutua paraki ugatha atip suapapuriwa Belgar ekota kitira caja Alianza Atlético ekota kitira campiwa arat aparakina Melanio Coloma eko anatanya taipiu hitana Tunka ya Tunkali Kutwa torneo apertura nata wenja anat aparakina Gol halate urekaja haniwa uthaukite ukatja anata wita haksuya sirinakawa uthawaraki Alec de Neumostier ukam pirusa Joaquín Aguirre Juparacau haksuya sewa paraki Melgar ekota kitira kaporiwa atipso panyapana torneo apertura sata anata wenja Kunti eko anatanya taipiu hitan halura panyapanaja ukwa huparakaja luta parakina Kurham pumsa atipso apayani Mainip ekota kirina kampihan atipa yasinya takeja kurham pumsa luta payareja sasirwa huparakaja amuit asirwa anat aparakina Domino ekota kirina gaja askwa huparakaja kuchista paraki ukatja hichasti Deportivo Cali huparacampiu anata payapaja Sudamericana eko anatawina Kimsakanko equipo sata Kuturaka Taipiu Hitaru Mantanya Pataki Akana Tawina Atipsuas Paukaja Kusapulis Paua Arequipa marcan kasipka kiyari Kipka dominó Arukah Melgar Ekota kiri dakana arkiri dagapasti palporwa kuchista paragina Arequipa marga chekau hitana Chacha naka warmi naka Waina naka, Tawaco naka, Kajo naka, Takini peponiwa,
mistup para kitaina, para kahwal halik apana, toks para kinau, warut para kinau, kurhamati, Melgar ekota kirida kaha hichabaraha, walpun arat aparaki kuspan anat aparaki kochisinya wakisi poniu, sasinwa para kaha, kochist aparakina, halit aparakinau. Melgar, sapayani ekota kirida kada arkirida kapasti, Plaza Mayor ukachakau hitaru port aparakina, aspase awata ya kaparakahkuna, kipka camiseta sat akurak apase hataina, anukah wipanarak sapat hataina, ukamwa huparakah kuchista parakina, akaba kuchisi winwa, Arequipa marcar hahakat separaki, sulka suyo chakau hitan pacho ahilat kunekaraka, hayaya pana Melgar sasina sapayani. Arequipa marcata haltua payani hichaja iquitos marcaru purinta payari. Aquí ni chakau hitarja, chuimane haqima sira gasasti, cauchapinacati, pensión 65 taipeu hitarja hakat asepeja, ma katu chakau hitarja chauyua aljaparaki. Ukamata sumpacha huparakas hakasi payabataki, hupaki karaki yarap asipayabataki, huilama sira kaparusa yarap apayabatakiwa. Papataka pescatunca soleswa, programa social sat ukata ipehuitat hakatuk aparaki. Ukatsa huparakaha, acaba eraka wimpeu sanap separaki, alhasipeu, Eugenia Uraco, Ucam Pirusa, Rodolfo, Curico, Uparakaha, Walikuswa hichakamaha, Waraga paruja yanap asipkakiwa. Upakip karakas yanap asiparaki, Makayana kapsa, Ucampiu alt asiparaki. Kunyana kapsa, kuna kati kuna usuna kati hupa nakan utheha nukah kunampi usun tata chakata sipheha kult asip hanya batakis alt asip harakiu ukamwa utaroha parakah yana apharaki am hilat kujakarak halya panampi cui mani nakaha irna kasip kaki ukajekana ukama saphanyani takhichikau hitansa cui mani nakaha walich amam bichulqin jasitaha irna kanha yatisip kakiu hilat kujakarak. Akiri wa maidiri ya tiawi munat hilat kuyakaraka, Yamina Silva, Hupasti, Viceministra de Desarrollo Estratégico, Ucabaraquiwa, Ministerio del Ambiente Ucata y Piujitana, Upaja Apachicui, Ucahuaquichagua Uist Erakina, Yapuya Puchirirakaja Kun Hamsa Yapust Apje, Ucam Pirusa Aljayatakeja Kun Hamsa Apje, Ukwa Ya Rakia Kiri Sukusa Sumawa Kichaweja, Ukatsa aplicativo usiku isata hal uka taipiu hitarua chulqin charaki mayachi serikio sasinsa saparakiñani midagri huparakau uja chaparakitaina kunjabati delivery isata hal ukatwa kipka yapuche kau hitatuampi altani parakchekwa hilat kuyakaraka aquí la caja walikusa sartuya tawa Costco Huanca Belica Puno, Ucampirusa, Apurima, Sulca, Suyo, Chacau, Gitarakara. Y chasti, aquí de Sui Pachana, aquí de la caja sarteata, Haspas, Asilva, Suyasip Karaki. Ministerio de Cultura, Sata, Ucata y Piujitat, Hajilat, Guyakaraka, aquí de Piujitat, Hanicha, ya Apeu, con Hamasa, Hakaura Casa, con Hama Purisa, Saraura Casasa, Hayuquayat, Aparaki. Hichakuten, Hajilat, Guyakaraka, Ángel Rubillo Cataño Guamán. Danza de las tijeras sata askito erirua yak ale paraki hayat ale paraki. Rupaja walikuswa tuktan hayatiraki. Ukapatwa patapampa suripa tau hitarakata haricha hakawisa sarawisa suwa upaja chaman charaki. Cataño Guamán upaja Huanca Belica sulka suyo llegatarakiwa. El rey del Chichi ukama sutimpisa upaja Utiasirakiwa, Chichina, Malcupau, Sasina, Hupaja, Walikuswa, Tijeras Toctauja, Toctaraki, Ucatja, Yakarakarusia, Tistaraki, Uint Erakiwa. Resolución ministerial Sata, Ucampiwa, Yapt Aparakitaina. Aquí la pide usted, Alejandro Salas, ministro Pertiriwa, regente Araquitaina.
Yati ang rekap pisanat tasip kakiyan hilat kulyakaraga hichaha puno sulka suyo chakau hitaro purinta phayari. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ukata ipe hitat hilat kulyakaraga ampe kechuaru kakip karaki aimararua makamach hakuki pataina artesanos na katakiwa. Kun hama pulis akiriste ukat sa turismo ukampi chakancha taja pataki wampi ukachakau hitan ha etakas kikijani sa sinwa amtap haraki. Yatata phayari. Maunan Chawi Taipin, Comercio Exterior y Turismo Taipit Irnakarinagasti Chikt Afjana. Artesano Kamachinaka Punt E Afjana kun Hamasuka Taipita. Irnakaskaspa Ukanaki Eti Afjana. Absutanagasti Quechua Kamas Aymar Arur Hakoki Patakanwa. Kato Kanyataki Chikt Afjan Sulka Suyo Pekterinakampi Kamas Hakainakampi. Kitinagati Ukamanakampi Hilpach Irnakt Abjataina Uka Sulka Suyuna. Hupanakaw Unan Chawin Kapjana. Hilat kuyagaragaja, artesanos huparagaja, hilpachua hupanagaja, aka kamachja katok aprakine, unt aprakinis. Ayllu aru nakar aka lokatanagasti hakoki paskaragitaina ukatukanagasti unyanok askaragitaino. Haqinaka kitinagati artesanía taipina irnakt afkaragi. Hupanagasti kanka nyanakapat yatjat apjanyapataki. Ukam kikparaki kunanagampis pokap kaspa ukanak tokaita. Gobierno Regional Taipit Ma Plan Estratégico Regional de Turismo 2022-2026 Amta und Eapjana. Uka Taipit unya no kaskaragiteinoa irna kawinaka sintpacha. Chamancha siñapataki. Ukam kikparaki unya no kaskaragitein lurawinakampi poka nyataki. Akampiwa, kunanakti lurt apjañareja, ukatakeja yanat sepjañarej, erinagawa, hilpachja, Aspoyat Apjaragiñapaj, Gobierno Regional, Ukakip Karaki, Local Erinagagas, Gobierno Central, Awimpe, Mayachasit, Acá Plan SATA, Huaquichawinja, Proyectos de Inversión SAT, Proyectos de Inversión Pública SATA Caja Kunjamaris, Yakalurt Aunagas Kunjarisa, Turismo Ernagawinaganja, Apnakawinaganja, Ukau, Kanash Atakaraki. Chukuito isk amarkan puno sulka suyutstia kamanakampi pakt afjana. Uka chakan Centro Arqueológico Ceremonial Incahuyo hakatas karaki. Uka mas uka chakan sti walha yatjatanakaw chikt afjana. Ukawa yatia urakaja murat hilat kuyagraka higuasaraka wakicha weja tukata heu hichakan tatina takenin pisa walisuma arunt ataptao Sara urakasa daira gataru irtasip kakijani chamancha sip kakijani wasitata mamita haru arunt asiwa Rosalía Cotrado Ayunta mamita askisuma arunt ataraktao hichakan tatina ukampi unayak sarja hichakuchawa kuyaka saira choque huparu katuk apjanyani ukatsa no kanchis wakicha weja akan kiwa.